Loron diak ba ita hotu husi materia introdução tecnologia informação ninian ou ICT. Ita continua ita na matéria ba iha sessão segundo ninian. O tópico sistema computador básico. Haurasik Januário Freitas Araújo Bernardo se apresenta. Quando ita kolhe konaba sistema informação básico, ita sela halai ses husi botenaran bit ho informação. Data informação no buat hotu nebemak ita hare o husi computador fornece maita. Mai husi liafuan o formato bit. Yane ita hare naba iha bit ba byte. Bit hanesan liafuan nebe maka ita babeng kolia. Quando ema usa internet. Tebut pela hare quando internet velocidade ki ninia megabit hira, ninia kilobit hira. Mas bem quando ita kolhe konaba byte, byte ne ninia relação ho storage o hanesan flash disk no hard disk. Ita ne flash disk ne ninia byte hira, ninia megabyte hira, gigabyte hira. O ninia terabyte hira. Nebe diferença entre bit e byte, quando ita cara que explica bem comum, bit bem usa ba velocidade usi internet nian, e depois byte nini relação ho storage device. Ita ni equipamentos nebe usa ho dirai ita nia data hanesan flash disk, hard disk. Quando hare tuir ba parte usa nian. Botrone ita hari diferente, mas que lolosne byte mai husi koleksão bit baru. Você mas explica baita bot sera konaba medidas husi bit o byte ne oinsa. Mebe husi teori badak hatu katak I kuliah katak bit mai husi koleksão desculpa byte mai husi koleksão bit baru. Nebe bit hira makbele hamosu byte. Bit hanesan medida ida nebe ki ikliu iha data husi computador. No bit maka abreviação husi binary digit o ninia liafon padak bit ne binary digit. Nebe usa dahuluk husi John W. Tukey iha 9 Janeiro 1947. Ho dimanda memo ida Babel Lab. Computador mai husi binary digit. Se ita kolhe kono binary digit, ita kolhe kono ba letra 1 ho letra 0. Letra A to Z, texto hoto, imagem, video, audio. Nebe kita hare usi layar, ne mai husi bit, kolega sila. Mai husi binary digit. Computador se la reconhece buat seluk. Computador só reconhece buat rua. 1 ou 0. Você me explicar ali tá. Sistema computador halo ne operação baseia ba sistema binário. Hao ini explicação na kata binary digit. Mak sistema nebe serviço e ita computador larang. Sistema binário hanesa sistema numeração nebe conhece det número rua. Nebe ita bolu bit. Número ne maka 1 ou 0. Ok, sauhin. Ho possibilidade rua ne sistema computador fornece informação baita hot. Husi número 1 ou 0. Sistema computador bele fornece informação. Informação de bele audio, bele video, bele data, bele
texto. Coleção husi bit sirene, maka usa hodi compiler karakter sedikit. Karakternya ita belahare naba letra, número, simbol, isi seleptan. Husi ho zero. Tambahin nama iha primeiro hau yang kata husi bit ba informação. Husi letra ho zero. Mak agora kita belahare cormetan mean azul, letra A to Z, número husi 1, 2, 3 to 9, simbolo nebeke iha, husi hasil. Ita nebe lahatene sistema nebe lao, ita hamne katak sistema ne barak tep-tebes. I varete bu tep-tebes. Mai be lolos ne. Sistema ne mai husi buat rodet. Husi 1, ho 0. Oke, a continua. Oke. Ini ASCII o ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Hanesan kodigo standar ba conversão husi interpretação biner ba karakter o husi karakter ba filafale biner. Saya benar dehan. Itane computador ne mai husi 1 ho 0. For example, husi biner ba karakter. Kodigo biner 01000100 0100 1001 0100 100 1001. Husi 1 ho 0 sina bek hautemi hamusu karakter sana. Hamusu karakter dili. Letra hat dili mai husi kodigo biner naruk tep-tebes. Ita imagina to kon ita ketik o ita hacker test barak demais iya ita ni komputer lorang. Ita bela imagina katak ita ne biner ne ninia naruk ne ihira. Fila vale. Se exemplo karakter ba biner. Exemplo ita hacker iya ita ne keyboard ita hanehan u letra bot N D I L letra ki. Hamusu undil. Exemplo ita ketik iya ita ne Microsoft Word hacker undil. Husi keyboard manda ninia kodigo biner ba iha CPU tambah CPU sukunya silet biner atau husi keyboard manda ba CPU format dan 0100 to ikut saja. Mak foi kita ni computador o ita ni sistema computador rekunya saya kata buat nembe keyboard manda maka undil. Spekulitan. Metode mudah karakter ba biner. Ita koko halo kalkulação, ita koko halo tok ninia proses mudahnya unsa. Metode mudah karakter ba biner. Karakter nabi ita kada kerek yang sawohin undil deletan une letra bot N D I L letra ki. Tambah karakter sedikit ninia modelune sensitif. Teng hari dia husi letra ki ke letra bot. Kari bot tu mesti tabela hare, ki ke mesti tabela hare. Ita teng hari dia. Example how ketik undil u letra bot. Ninia proseso hare no usa tabela octal ho hexa ne beke iya sorin ya ne. Oke, iya octal ho iya hexa. Octal ne walu, hexal ne sanulu resinen. Oke, walu. Ne, octal. Ida, rua, tolu, hat, lima, nen, itu walu. Ita iha numero octal walu, husi 0. Dupes hexa. Ida, rua, tolu, hat, lima, nen, itu walu. Tu sia, sanulu. Ida, rua, tolu, hat. Sia, sanulu. Ida, rua, tolu, hat, lima, nen. Oke, sia sanulu to. Nega mutuk nen. Octal hanesan numero ho formato ho total walu. Hexal hanesan numero ho total sanuru resinen. Oke, 0 to 9, depois A to F. Neba hexa. Depois 0
to oseti. Ne bita sudah usi 0, 1, 2, 3 to oseti. Atau untuk walo. Depois muda karakter husi metode ASCII ninian. Nini metode makna. Exemplo. Karakter. Depois lock parenthesis. Octal, virgula, hexa. Nini exemplo masalah. Muda karakter undil, ba metode ASCII nebe ileten. Kita hatun bakarakit, u letra bot, N, D, I, L. Igual together. Depois kita hari dia kenapa? U sama 55. Sama 55. 5,5. 5 dan Kita hari fila file husi dan tambah u letra bot, u makna. Oke, usa tok ini ya. Laser usa pen. Oke. U makna. Kita hari tok u nih kombinasi yang tadi octal o hexa lo sunabe. Octal 5 5. Depois linea hexa 5. 5,5. Depois N letra kick, cuidado de dia com letra, cada kick tem letra kick, N, oke, N maknanya. N quando usa ASCII karek octal ou hexal hira. Linha octal, nen. E depois linha hexa, E. Oke. Aplica para ser aselo. Ela boga tuiret hari uluki da iha octal, makfuen hari iha ini hexa. Oke, hotona. Muda karakter octal ho hexal ba biner uluk lai. Oke. Karakter dan octal ho hexal muda ba biner lai. Formato tinggal nih. Nen ini formula sama. Nela muda. Si 0, 1, 2 to F. Tambah octal hexal kan masih exemplo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah ia, ni ia hotona berarti tem continua filosofia 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ini formato makna. Hamutuk iha sanuro resinen. Oke. Sini hotona. Kita usan fatin ini ya, formato do hinta ita hal conversão tana. Oke, ini. Ada di dia. Ida ne, ita usan fatin. Oke, makna. Agora muda karakter undil ba biner usa biner husi octal ho hexal ini biner makna 0000 0001 0010 0011 tore mata. Oke, selosona ada fila file ini. U 5,5 makanya 01 01 01. Quando muda ba biner rahi virgula. E continua hama halo spasi ne me veloce la spasi. Ne sambung loset. 5 na fate 5 6 3 6 disculpa 6 6 makanya 0 1 1 0 makanya 1 0. Aplica base da celo. Nabe quando kita ketik undil instruksi nabe husi keyboard manda ba CPU makanya. Nabe instruksi la osundil. Ini instruksi zabinar. Makfuen ihe itene layar musuh undil tambah ia konversão tena husi itene CPU. Odunone bele fosai iha output device bele monitor bele projetor itanya aplikasi hakere undil. Ne quando ita muda karakter undil ba iha biner. Nah, agora ita muda fila fale. Ita muda fila fale ini prosesu husi biner mak ba iha karakter.
Sekali kita ketik buat rumah, hasilnya udah. Sekali kita ketik buat rumah, manda ba CPU, o insa CPU bele processa itani código binario ba fila-fila karakter. For example, kita ketik buat rumah itani keyboard, usi itani keyboard manda ba itani CPU ho código 1010010. Oke. Quando musu 1010010 ihe itani CPU, itani keyboard manda saida. O karakter saida mak itani keyboard haker-haker. Oke, ini ya proseso. Forma código binario husi kotuk baoin. Husi idane mai idane. Ne kotuk ne oin. Forma código binario idane. Husi kotuk baoin. Depois vezes 2 cada binario, depois elevado começa a usar elevado 0 to elevado 6. Ini 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 vezes 2 por cada binario, itu vezes 2. E depois por cada vezes da oin, está elevado, começa a usar elevado 0. Elevado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta. Sura. 0, 2, 2 tambah 2 elevado 1, 2, vezes 1, 2 empate. N vezes, tambah 1 vezes 0, C0, 0. Ok, 2 vezes 4, 26. 2 vezes 6. 2 elevado 6, retan 64. Quando somamos retan 82. 82. Kita continue fila vale. Hari baca tur tabela ASCII ini. 82 ne saida. 82. Husi itania decimal. Hari usi decimal. Quando octal o hexal ita lega surana. Octal kita usi kana. Ita hari fila vale de decimal. 82. 82. Antau itani keyboard hanya R. Baik itani CPU. Karakter husi ida oin. Oke, ida ne 1 0 1 0 0 1 0 hari. 1 0 1 0 0 1 0. 1 0 1 0 0 1 0. R. Tapi ini kita bisa buka ya internet, hacker ASCII code. Desculpa, hanya keyboard tadi, mouse tadi dia kira ASCII code. Boleh buka yang apa? Oke, idane proseso oinsa itania código binario lao. Oinsa itania keyboard processa data ne husi bit ida. Atau famoso informação rumah. Deve ita hari prosesnya fácil. Também ta ketik lihat ya keyboard naik musuh rasik. Memang prosesnya ulumor setua. Ne prosesnya naruh tebes ini código ini instruksinya naruh permate. Memang também ita usa komputer na beke dia kona. Na lais dia ona ho capacidade na beke bot ita larum sinti ne proseso. For example, sohin. Ita tu ketik R dit. Example. Ketik R mau si código dana R lost dit. Sedang utang kalau kita kerek buat barak. Oke, continua. Medida husi data. Ini adalah bisa kulihat yang kita buat sih. Ohin how temi kata byte mai husi coleção bit balu. Nabe quando husi ne medida byte ida mai husi bit walu. Byte ida mai husi bit walu. Bit makanya sa medida husi komputer nabe mak kiikli.
iha karaiklio tambah atu hetan byte ida persija bit walu. Wis continue bakaraik atu halo kilobyte ida persija 1024 byte. Megabyte ida persija 1024 kilobyte. Atu hetan giga ida persija 1024 megabyte. To hotu. Agora rau itanya komputer itanya hard disk o itanya media atu save itanya data hanesan flash disk, hard disk, SSD, fuento iha terabyte. Fuento iha terabyte. Maybe iha nason selo kung maybe usa superkomputer. Usa hanesan workstation sila bobot. Waze to na iha petabyte, exbyte, zettabyte, o yottabyte. Tama ni tebela hari. Correct. For example, exbyte ida ne 1024 petabyte. Exbyte ida byte hira. Neita hela kalkula usinedit. Ne belek to ozuta. Ba milhão ou bilhão tangar. Ne boter tebes. Ok, kita continua. Section unidade husi sistema computador. Primeiro, ita iha motherboard. Motherboard o bye-bye hanaran mainboard, system board, logic board, baseboard o mobile. Hanesan print circuit board o PCB nebe nia função atu fornece conectividade elétrica. Nebe hanaran bus nune componente hotu bele connect bamalo. Motherboard hanesan circuit inanida. Nebe nia fo conexão husi parte o componente tutu. Kono ya computador componente tutu connect bania. Bahia motherboard tutu keras. Ho tu keras. Atu RAM vale, atu hard disk vale, atu processor vale, atu power supply ho tu tengi halo conexão bahia motherboard. Nebe quando atu connect bamalo precisa botir na bus. Iha motherboard componente computador nebe monta ba CPU. Muta ba computador itania motherboard maka CPU asan horehan slot memoria slot PCI no port USB komponente silok nebe mak hetan kontrolo husi motherboard hanesan hard drive, hard disk, DVD drive, keyboard no mouse. Motherboard ihan ni modelo AT, ATX, micro ATX, LPX, BTX ho mini ITX. Ini modelo makne. Ne keyboard motherboard nek modelo. Husi ida tuan leo. To husi ida phone leo. Pode phone nasa. Okay, ini modelo makne. Jadi how explica ba sistema husi motherboard computador niya. Tambah kondo laptop niya niya kiklio. Power supply, komponente seluk power supply. PSU ou power supply unit ini função atu fornece eletricidade ba komponente nebe mak ia conexão ho motherboard. No conexão ho komponente eksternal husi sistema computador ini. Ita precisa eletricidade atu halakan itania sistema computador. Ita precisa CPU, ita precisa PSU, CPU vale. Ita precisa power supply. Cooling system idane hanesan media nebe atu halo malirin itania computador.
husi ninia definição, cooling system ne função atau usa hodi halo malirin no mantém temperatura husi engine ou máquina ka komponente hanesan CPU, memori, VGA, ou hard disk atau labele manas ou overheat. Se ita kole kona computador, ita ia problema ida ho buat tinaran manas. Computador manas liu, ninia sistema o ninia máquina sela autoran. Tambah se hamusu buat tidak overheat. Asita ya makar kung itin kakutak manas demais, ita se label hanuin hodiak. Ita se label serviço hodiak. Também buat tidak cooling system na importante tertebes ihitania sistema computador ninia. Ita kole kona ba cooling system laos barit i CPU. Mabe memoria, VGA, no hard disk mos precisa cooling system. Agora dadak quando ihalo usa computador barbarak biasa ema faan. Memori usa hoto ninia ventunya. O se la ventunya ametatan ho heatsink ida. Ho di hase mana susi VGA nerasik. Depois VGA o sinto hoto ia kipas kiik, depois hard disk. Okay. Modelo husi cooling system makanesan. Okay, ini modelo husi cooling system. Fan, ida usa ventunya kiik bye-bye. Depois heatsink ne hanesan basic kabuar ida ihitene komputer laran. Nebe mak ventunya kehela. Depois thermal compound ne hanesan saya dah konite bese bolo. Hanesan pasta ida ne modelo atau hanesan pasta denti mutin, mebe ne los mutin. Atau usa hori tawi haitani CPU ne leten. Depois liquid cooler cooling system nebe halo malani tania CPU, memori, VGA, hard disk usa B. Depois dry ice non nitrogen cooler ita usa sulfatok ou ita usa nitrogen. Ikuslu iha naba iha TEC iha thermoelectric cooler idane baben usa hodi halo overclock kon hola salah. Oke, izin belum. Idene mah kono ita usa fan tambah kipas. Idene table heatsink. Ya apa pilih file bakotok. Ini ya fan, ya heatsink, ya thermal compound. Thermal compound sudah lah ya. Ini tambah thermal compound sempre iya buat idene neokos. Ya, tahu iya kelaran dene. Depes habit nitin ho prosesor. Pintunya heatsink magne. Depois quando usa B, tambahnya usa radiator. Ebe harus ada B ne. Tahu ya ne, hanis radiator motor nih ya. Idane harus ada monta iya itania prosesor, itan CPU laran. Nebe B ne husine. Dulu tama. Para B ne hasai manas nebe ke itania prosesor laran. Bisa saya file file. Tahu file file ne, bitunya ke herap. Depois ida usat sinti dry ice. Oh, okay, loss. Ini kalau kita usa sistema dry ice mana? Ya, ini dry ice. Kalau usa dry ice no nitrogen cooler. Yang bedanya haurasik lah suzera be mata usa. So yang mana behatan halo kalkulasaung ba temperatura mak bela halo. Ita bos de bele. Bukotok video ide hanaran overclock using nitrogen cooler. Ini buat bela usa, itu buat bela hari. Balu mus usa mina. Halo maliri ni tanda komputer usa mina ide original. 100% lah ya be lara. Bela cek di YouTube ninia video insa. Itu pun idane TSI. Thermoelectric cooler. Thermoelectric cooler dana ninia prinsipio atau hanesan ho kuando ita bosera hare ita ninia dispenser na beke bele produce be malirin. Ninia konsepto atau hanesan. Nebe orsida au hadis kayak karake.
kan? For example, dene itane prosesor makna itane hard disk itane motherboard laran. Depois sila ita setirin tan ida TIC ini termoelectric cooler. Quando usa dia inglês kali hararan paltier masih montah ini habit meten ho ida thermal compound to hene depois susileten ita tautan heatsink ileten to heatsink makfo inta bela usa ventunya ita bela usa idane hori normal ini hanesan house la sujari ita posera usa thermal electric dane tambah so haten halu kalkulasi sampai temperatur mak pembela halu selai se estraga itania motherboard tambah karik ia bene besai ne bela estraga. Coisa continua. Bus system hanesan parte ida usi sistema computador ne bene função atau muda data entre parte usi sistema computador ini. Por exemplo, sistema base dane se muda data usi hard disk ba ia CPU ba hard disk usi keyboard ba ia hard disk usi hard disk ba fila file keyboard usi layar monitor ba fila file mouse o sila selo. Nebe base ni função atau halo conexão ba ia parte hututu ia iteni sistema komputer nar. Ini belhare data mudah usi equipamentos input ba CPU ba memória kahusi memória ba equipamentos output. Por exemplo, base ni função o insa how hakerek letra A ia keyboard letra A idane precisa buat rumah atau manda ba iha itania CPU larang dalam nebe atau manda idane mak hanaran bas sela iha media atau connect husi keyboard ba ya CPU o insa informasi husi keyboard beleto ya CPU e depois husi keyboard manda ona data ba CPU o insa halo musuh fila fale iha layar o iha monitor larang precisa conexão ida. Nah, conexão ida mak ita bolo sistem bus. Modelo husi bus iha rua. Dedicated ho multiplex bus. Kon dedicated bus nebe muda data espesifiko hanesan pakai data dit ka address dit. No, quando multiplex bus nebe muda data variativo. No bele halo combinação data barak. Exemplo. Iha naba iha bus PCI, bus ISA, bus USB, bus SCSI, bus Futura bus, Firewire, o sila seluk. Modelo usi base na makne. Kunita kole ko na ba dedicated exemplo atu manda ba paket data lost ba internet lost. Ne ita baben usa Firewire bele. Depois te bele usa PCI. Tambah nilai bele usa ba manda buat seluk. Ne so bele usa di manda data dit. Data ida paket data internet ini. E depois quando ita atu usa multiplex bus ni bele usa ho di manda buat barak. Exemplo hanesan skasi ho USB. Harus sudah kata kono ISA ho Futura bus saya. USB ho SCSI skasi. Ida ne sa media ida atu halo connect ba i hard disk laran. Quando USB ba i hitena PC personal komputer, dan laptop serne ia port tidak honaran USB. Universal serial bus.
Depois SCSI ini ba ia server ini. Ita bele manda buat barak. Bele manda data, bele manda video, bele manda audio, bele manda data sira-siruk. Taman ini fungsi multiplex tuh nih. Diferença quando ita usa dedicated tem sua função baloset pacote data. Ou ita exemplo tama www buat server hoturet IP address. Nesse ia PCI ini nih. Atau Firewire. Oke. Estrutura husi bus komputer mana? Ini estrutura mana? Betul. Ia SCSI controller, ia dapat disk, tambah hard disk ini ya. Depois IDE controller, ia disk, hanesan. Ia expansion bus interface, keyboard. Ia depois ia graphic card, neba PCI ini ya. Bridge memory control, neba PCI ini ya. Memory, case, processor. Nah, PCI ini ya. SCSI controller, IDE ini hanesa USB, bele. Depois já me dapat pilih hari. Continua port. Se ita kuali na kona ba bus, ita mesti nage kuali kona ba port. Quando bus ne rasik iha ita ni motherboard ni nyalaran. Hane samos ho port. Port mos balu o quase barakliu konek hamu tuk tena ho itania motherboard. Usine teori atur kata port maka socket ka jack konektor nebe iha unit output husi sistema. Iha socket tidak ne. View sirnebe mak iha ita atau tuba. Ita imagine buat saya mak ita tu ita computador. Fatin tu ida mak ita bolu port. Cada jack connector iha model físico diferente no função o serviço nebe maklahanesan. Enquanto port logic usa husi aplicação onde aproveita TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, nudar pontos comunicação específico ninian. Tuirnya terminologia, port ita faiba o en rua. Tuir di terminologia port físico o port lógico. Port físico port nambi tepelhare. Ita tu fatin tepelhare. Ida tan port lógico. Port ini port ba internet ini. O veremos ba port sa ba printer ini, maybe hanesan port aplikasi ini. Ita perseja port físico, maybe temos perseja port lógico. Port físico será lá quando port lógico lá ia. Port lógico será bele hal bot rumah quando físico lá ia. Ne beruan lah mutuk. Hanesa ita boleh ini programa driver husi port ne iya. Ini exemplo man. Port ne beke iya. Buat beda tu itanya flash, itanya view, itanya mic, itanya headset, itanya monitor, barak TVs. Itanya proyektor serne, itu Fatima antena balu port serial, barak lah paralel mos iya, port ba HDMI mos iya. Firewire maknanya. Oke, ini exemplo si port nebe makia. O em sistema bus hola bele famoso ninia imagem físico tama memang port bus nela iha imagem físico. Tama ni lógico det. Depois processor o procesador. Ne hanesan komponente principal iha itane sistema computador ini. Processor hanesan komponente principal husi sistema computador.
hanesan kakutak husi computador. Ita bele iha serial bus nebeke diak, ita bele iha port nebeke barak, ita bele iha cooling system nebeke kapas, ita bele iha motherboard nebeke karung mebe quando la iha procesador o procesor, ita na computador mo selalao. Tamani mak hanesan centro husi itania instrução nebeke te iha. Ni maksimo tu keras. Prosesor ini babay hanaran microprocessor ia komponen itu tolo nebeke iha. ALU, CU, ho MU. MU da klubu jogador, klubu football ini ne. ALU, arithmetic logical unit. ALU ho nia função atau halo kalkulasan aritmatika baseia husi instrução programa. Instrução de biner ohin. Itu kita imagina aritmatika na matematika roset. Sim, claro, kata computador mai husi kalkulação 1 ou 0. Husi 1 ou 0 mak musi buat parak. Também ita usa kalkulação aritmática. Depois control unit atau regula tráfico. Husi data, hanesan data input ou data output. CPU controla buat nebeke tama ba iha itane computador no sai fila fali. Buat nebe meketik iha keyboard no buat nebe fomusu iha layar. Buat nebe ita copy husi itane flash disk hasai fila fali iha flash disk. Ne CPU ninia serviço auto control. Ikus liu memory unit hanesan media armazen ki ida nebe ho velocidade nebe ke as. Ni fungsi autor saida. Ni atu grava buat saidrit mak ita halo. How for example, memory unit ne oinsa kono ita emani nia exemplo. Memory beke ita iha durante te seki to ita bot. Ita haten ni na faten, ita haten ita ne proses moris ni oinsa. Ita haten ita ne experience video ne hamsa. Hanesa mo CPU. Buatnya ita halo izin beta ketik buat rumah, ita save buat rumah, ita nonton buat rumah, ita rona buat rumah, no ita asisti buat rumah musik computador, ita ne CPU se grava hela. Sen sa armazen ki maski ne ki maybe nia iha capacidade nebe ke bote tebes. Atru ne ita ne computador bel hatene. Será mak ita to accesso, e será mi ita accesso tana. Mai fila fali processor nebe mak iha agora iha ruadet iha mundo ne agora rara iha processor ruadet ida naran Intel ida naran AMD iha mundo agora processor ruadet ba iha tene komputer iha laptop ruane hanesan kompetitor nebe ke husi uluk to agora kompete ba malu. Exemplo husi Intel, iya Intel Pentium 4, Pentium Dual Core, Celeron, Dopes Core 2 Intel Core i3, i5, i7, o i9. Kalau latene bayangin kita iya IDS kan kalau latene. Exemplo husi AMD, Duron, Athlon, Sempron, Opteron, Venom, Cadis, Turion, Horizon. Okay. Husi processor nepeke hautemi, hausin di barak li husi ita kunya semak Intel. Yang namanya Intel Pentium, Intel Core 2, Intel Core i3, ho i5, ho i7. Karik baita bot sir nepeke Ghosta game kono iha computador iha uma. Hausin ti ita bot sira familiar Horizon. Tambah iha tempo agora Ryzen hanesan CPU hanesan central processing unit o processor ini bemak dia liu o kapas liu atau uza hodi halimar game. Tambah Ryzen produce no fornece ba gamer se iha mundo. Bele cek iha ita bot ni internet processor Ryzen ni nia capacidade ni oinsa. Diferença entre Intel e AMD.
Okay? Kare kita husu mau Intel ka AMD mak dia clio. Harus explicação, né? Tuir hamnia experiência, tuir hamnia conhecimento. Tambah cada ema, sempre ihan ini opinião. Primeiro, frequência husi Intel sempre bot liu AMD. Mai be AMD bela halo overclocking dia clio Intel. Basir nebe gosta hali overclock ou bai mas nebe gosta hasa kapasitas computador to ninia limitação nebe ke itakar. Itare frekuensia husi Intel. Frekuensianya hanesan velocidad husi itene prosesor atau prosesor data. Intel bot liu AMD. Maybe meski AMD kiik, maybe AMD bele hasae nini frekuensia. Hanesan ho Intel ou asli Intel. Ni problema ida Intel ladung diak atau halo overclock. Bele overclock, oce overclock. Maybe nini fasil liu AMD. Também te precisa processor nebe ke as duni ia duni spesifikasi vem tabel halo overclock. AMD de temperatura malas alais di fal Intel. Nah, quando kita colhe com a temperatura, asal ini harus explica ia cooling system. Iter computador ini problema ho manas. Tambah AMD bele overclock ia kapasitas overclock nia manas demais. Quando kita colhe com a manas alais liu, AMD manas alais liu. Intel ni manas nih clear, la manas liu AMD. Maybe quando kita colhe com a manas, harusnya kita bela usa cooling system nebe ke dia atau menos ou atau reduz manas usa AMD. Okay? Depois AMD ini spesifikasi value grafis ho game. Asan haudehan Ryzen ini base nebe ke gosta edit video. Base nebe ke gosta limar game. Hodo tu se halai ba AMD. Maybe Intel ini spesifikasi value office no software. Baita bot ser nebe ke gosta liu ba halo documentos, halo data, halo programa. Intel dia clio. Ba programmer sira, ba website developer, website programming sira. Jaringan sira nebe servisi iha internet. Rata-rata hoto tu usa Intel. Nunca mais satu usa AMD. Tambah AMD manas liu. Quando kita usa toran utuan, sira. Case memory Intel bot liu AMD. AMD ne clock speed lalais liu Intel. Tambah iha core barak liu. Case memory ne hanesan uina explica ida iha MU niya, memory unit. Nah. Case memory Intel bot liu. Aturai data nebe importante. Hanesan data historis. Buat beta accesso tiawana, buat beta durante la tiawana. Intel bot liu AMD. Depois AMD nya clock speed lalais liu Intel tambah AMD iha core barak liu. Ia sistema prosesor ne ita bias babeng hare buat tidak narang core. Amit core hot rate. Hau koko explicatok iha kani computador iha aplikasi ini naran CPU Z. Hau usa Intel. Agora ini CPU ID. CPU Z. Klik. Oke, tabel harian Tebot saya kara koko hari tebot ini computador belek klik iha www. Saya namanya kau ini naran. Haluatan www.cpuid.com. Sinatan www.cpuid.com itu bisa download pa. Hansa ware how explain ya iya naba ya case how clock speed ne oinsa. Kon how nian hane computador usa Intel Core i3 o seri 2120 Sandy Bridge honinia clock speed. Ini ya naba ya clock speed depois frekuensinya makna 3.30 GHz. Depois ini case makna case memory hitulo kedas.
case memory bawat liu how ia case memory 3 mega 3 mega depois 256 kilobyte vezes 2 32 kilobyte vezes 2 32 kilobyte vezes 2 itu buat ada calculate how nia be case nia hila itu buat kita nak kata mau 3 megabit 3 megabit case nia be bot tebes atur radit ita nia memoria loss itu atur radit itu data sa manisan data word excel powerpoint atur memori nia ba computador 3 mega nia bot halimar quando AMD nia so to odet iha 2 megabyte nemak makas liu depois susin nia memoria how iha gigabyte 8 giga belarena ba depois mainboard quando CPU Z explica completo quando vai nia CPU itania case itania motherboard mainboard itania memoria ou itania graphic card itania VGA hena ba how se explica hena ba okay quando mainboard ou hena explica tiona how usa gigabyte ninia Intel Sandy Bridge o modelo H61 ne usa soket hene disculpa buka toko soket 1155 LGA okay beta bosa na beha karak bela buka tuya red ya internet na ba www.cpuid.com hodi hari ita buat computador ini spesifikasi kalian lihat klaro lihat na isa okay na ba AMD nya clock speed asal dia ini frekuensi nih semakin buat lihat dia kelihatan okay continua exemplo si par ita buatnya prosesor makna AMD Intel ia naba ia Core i7 ia naba ia Ryzen ita ada kikuan maybe ini função bai tanya computador ne principal tebes ia naba ia Phenom memori internal kan ita kalau kena memori internal ita kalau kena tolo naba ia ROM ia RAM o ia case memory ROM hanesan read-only memory, maka komponente usi PC ho modelo chips memory semiconductor nebe mak nia data beleledet. ROM ni fungsian aturai firmware hanesan BIOS. Read-only memory data nebe ema program hanestiano iha itene komputer laran hanesan BIOS. Kalau ita bos loke laptop primero o komputer primero sempre mau buat metan. Ne BIOS nar. So itu buat han delete kono computador delete han bebe kan han usi to tomos BIOS quando laptop bebe usa combinación con los F1 usa F2 idan ita bele haredit mabita la bele modifica ito so bele haredit ito so bele manejaret mabita la bele modifica ini naran ini leta la bele modifica depois RAM Random Access Memory hanesa memory denebe rai data provisório wanhira computador serviço ini função maka halo lalais prosesu data ia PC dalam war kita lihat mang hani komputer lau toran los nemo sekarik ni problema laos tambah virus anto ni problema tambah itannya RAM ni ki ikela tanema komputer lau toran o quando ita você bela hari itane computador de repente ninia layar ne blue screen cor azul musuh letra kik barak parmate na itane RAM problema hela itane computador lalais ninia komponente importante seluk makabutiran RAM random access memory ikus liu inaba ia case memory hanesa memoria home medida nebe kiik nebe mak temporaria mas que kiik maybe ne velocidade as nia função atu halo lalais acesso data ia komputer laran tambah case raihela data nebe mak acesso ona durante ita bot sira serviço
liu si buffer nune halokaman serviço su processor. Ao fila falim itane materi ba iha processor. Iha ba iha case memory. Case memory aturai itane data temporária. Data nebe que ita acesso tiona. Udah nune karek exemplo. How karak loke programa ida. Quando ita bot fen loke primeira vez nia setoran. Tambah sidok ia gravação, memória ia case nyalaran. Mebe depois de ita bot sira loke, ita bot taka fila fali, ita bot loke fila fali. Nini processorne lalais de fali de primeira ita bot loke. Tambah saída gravação ia teon ia case memória laran. How por exemplo ita bot sira to loke Word. Se ita bot install ulang computador, ita bot loke primeira vez. Case ita bot ini Word fe mato loke. Ita bot ke se mamukela. Ita bot kan sedok halo programa nebe lao. Ita bot klik Microsoft Word primeira vez em serviço. Se ia gravação no se case memória katak oh ide nemak naran Word ka. Oke, lo sona. Saya kan kalau sudah user dan atau klik pilih validane antau ni gravação ni hatiauna. Dan nemak kalau itane komputer na serviço ni lalais liutan. Ita iya processor nebe ke dia, ita iya RAM nebe ke bot, anto processor case memória mo sela bot liu. Ini akarek case memory hanesa memoria home medida ki tambah nia iha RAM ho processor nelaran. Iha RAM se iha case memory ki kira, depois iha processor mus iha case memory ki kira. Nebe bot nebe ke serviço husi RAM ho processor. Quando halau bot rumah, case memory lao. Nune bot nebe ke ita tu halo, ita lali ke hintan. Nebe komputer hatena na katak oh, ni klik aplikasi ne negara sini hatena losona. Oke. Nebe memori la persis letan. Aitan. Exemplo makne. ROM makne. Babeng ita bot sira bela hari ita bot ini motherboard naran. Ne programa hoton ho BIOS nelaran. Ne mak RAM, ide mak ita bolu case memory. Case memory ne balu ya nehela, iya RAM nelaran. RAM ne. Balu iya ita ne motherboard nelaran. Tambahnya su serviço hamu toko ita ne CPU sina. Ita ne processor. Nah, exemplo mak ne. Kalau itu kalau kena memoria RAM ini nih, balu laptop, balu computador. Ini modelo mus oin. Começa usi RAM ho modelo DDR1. Quando la sala agora ia 5 DDR5. Oke, DDR1 atau DDR5. Depende tu ditania motherboard ni modelo saída. Depois ditania processor modelo no insa. Tambah foto tu base tuir ni komponente ni PKI. Se ita bot sira perguntas, husi matene PKI fo, ita bot sira bele rahela komentario iha hane video ni okos. Mak fo inta bele hal diskusão. Husi materi sistema komputer básico makne. Colega sira. Sekarang ia falta barak how fuson desculpa. Sekarang ia dúvidas asal deha karena perguntas rumah bele husi kela comentario mak how le how for resposta imediatamente. E tempo la señalar. Magnedet. Obrigado barak.